उनकी बहुत सी बातें हैं। मैं तो समझता हूँ इकबाल का ये शेर बहुत सही है। निगाह बुलंद, नजर परसोज है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वही जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म होता है। बहुत दुख की खबर आज सुनी जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की है। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो काम छोड़ गए हैं बाकी वो हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकें और इस मुल्क को आगे ले सकें और भाईचारा रखें देशों के साथ। डॉक्टर साहब, चूंकि जैसे आपने खुद कहा एक इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनकी फिलॉसफी भी थी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उन्होंने जो इकोनॉमी में एक अलग ही एक्सपीरियंस ली थी, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की सालमियत एक अलग लेवल पर आ गई थी। एक ऐसा भी वक्त मुल्क में आया था जब मनमोहन सिंह के बारे में काफी क्रिटिसिज्म किया गया था, जब उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा, लेकिन उसकी काबिलियत ने ना वो सोना बल्कि उन कर्जों से भी मुल्क को मुक्ति दिलाई। मुल्क के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी एक नजरिया जो अलग दूर अंदेशी थी, जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करेंगे, यहाँ की मैशत को एक अलग मकाम खड़ा कर दिया और यहाँ की जो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी कभी रही है उसमें भी एक कलीदी रोल रहा है। शायद वो दौर दोबारा वापस नहीं आएगा जो उनके वक्त डायलॉग प्रोसेस भी हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मैं ये भी कहूँगा कि हमारे भाई पंडित भाई जो यहाँ से गए थे और किसी ने भी कोई बड़ा कदम उठाया उनको वापस लाने का, उनकी मुश्किलात को जम्मू में दूर करने का, वो मनमोहन सिंह की हुकूमत में उन्होंने किया। करीबन 3000 से ज़्यादा शायद उनके बच्चों को यहाँ नौकरी दी कि वो घर आ सकें। उनके लिए जगती जैसा एक कॉलोनी खड़ी जहाँ वो आराम से रह सकेंगे जब तक वापस आ सकें। उनकी बहुत सी बातें हैं। मैं तो समझता हूँ इकबाल का ये शेर बहुत सही है। निगाह बुलंद, नजर परसोज है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वही जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म होता है। और अल्लाह से मांगता हूँ कि
کہ ان کے گھر والوں کو، ان کی بیگم کو، ان کے بچوں کو شانتی دے کہ وہ دکھ برداشت کر سکیں، اور کبھی یہ نہ بھولیں کہ انہوں نے جو قربانیاں اس وطن کے لیے دی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ان کے ساتھ فیلو ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے، ان کی سرکار میں منتری بھی تھے، کوئی ایسا قصہ، کوئی ایسا اینیکڈوٹ جو آپ کے ذہن اور دل کے سب سے قریب ہو، جو اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے جب بھی منموہن سنگھ کا نام؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں، پھر موقع آئیں گے جب میں آپ سے بات کروں گا، آج تو اسی پہ چھوڑ دیجیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے ڈاکٹر منموہن سنگھ کسی مشعل راہ سے کم نہیں ہے؟ شاید کچھ سیکھنا پڑے گا چونکہ آج وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہر ایک آنکھ پرنم ہے جو انہوں نے اپنا زندگی میں جو رول ادا کیا ہے بنا کسی کاسٹ اینڈ کریڈ کے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والی حکومتوں کے لیے بھی انہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کانگریس میں شاید یہ خلا پورا کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ کانگریس چھوڑ دیجیے، سارے وطن کو ایسے لیڈر کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ایسے لیڈر بہت کم دنیا میں آتے ہیں، دوسرا مہاتما گاندھی نہیں آیا، جواہر لال نہیں آیا، شیر کشمیر نہیں آیا، یہ ہے وقت کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، لیگسی کیا ہوگی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی؟ کیسے اتہاس یاد رکھے گا انہیں؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اس نے وطن کو ایک رکھنے کی کوشش کی، محبت پیدا کی، ہمارے پڑوسی سے بھی محبت کی کوشش کی۔ انشاءاللہ ایک دن وہ ہوگا، وقت آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ منموہن سنگھ اب نہیں رہی، لیکن بی جے پی کہنے لگی ہے کہ کانگریس جو ہے اس ڈیتھ کو بھی پولیٹیسائز کر رہی ہے۔ دیکھیں، میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، یہ وقت ہی نہیں ہے، آج ہم اسی پہ چھوڑ دیں۔ ان کی بہت سی باتیں ہیں، میں تو سمجھتا ہوں اقبال کا یہ شعر بہت صحیح ہے، نگاہ بلند نظر پرسوز ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور وہی جو کام کرتے ہیں انہی کے بارے میں کرٹیسزم ہوتا ہے۔